David, il faut aller. Bonjour. Maléon, au Beladjele, au Nignontuma. Maléon be dien fan, ko jilba ko au Beladjele, au Nignontuma. Ko ala dugun manje, kala ka klere bin, ko ala ka hamina ko Beladjele noga. Kala ka ngani fon ga soro fon nye ko wa ala kan sutra baga ko ke ala. Anga la yini fon ala ka noga ani Maléon den Beladjele. Alibi ala ka jamana tindo na. Albi jamana in jodusu ala ko do ani Malien den Beladjele ni mania albi ala ko de ani Malien den Beladjele ma ni sago jugu sago ala kan Beladjele sago ka anye alo Malien wa fo anyo fo jiriba te segen atenyina ni gonu ko faso ko koni vraiment imangante ka décourager la mais na ma nyebe boy be kuma jamana ko la ka kan ikake bunya ani karama ko nala angoni be souvent an ka to ka bɔ n'u ye jamana kɔnɔdenw ye ka to ka nouvelles da u kulo kan mun b'a to hadamadenw hali bi an bɛ se k'a dɔn an kan ka taa mun sira fɛ an kan ka dɔn fana an kan ka mun kɛ bonya ani karama kɔnɔna la réseaux sociaux kan nin wagati in na mankanw cayalen don ni n ko mankanw cayalen don yɔrɔ n'o fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn o ye maa min ye mankanw cayalen don ba cɛmancɛ yiri kɔ wa mankan cayalen don jitigi kɔ mankan cayalen don nangamaden kama an y'o de fɔ olu mɔgɔw olu bɛ dɔ kɛ a to b'an arasako kɛlɛ la arasako juguyali la anw bɛ dɔ kɛ jamana jɔ la anw bɛ recherche kɛ pour que mun b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya wa jamana jɔ dusu an b'a ɲini hali bi k'o don jamana kɔnɔden bɛɛ kan pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya donc maliyɛnw bɛnalen ka na kumakan damadɔnin fɔ maliyɛnw ye i b'a fɔ o bi kumakan in a bɛ mun de kan Mali vraiment anw mɔgɔ bɛ mɔgɔ fasuguya jumɛnw na wa ladilikan dɔɔni fana bɛ n bolo k'a da sidɛri bɛɛ lajɛlen kan ani i b'a fɔ anw yɛrɛ video maniw yɛrɛ i b'a fɔ ne yɛrɛ jeliba ne b'o o la n bɛ fɛ ka kuma o fɛn damadɔnin kan kumakan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye vraiment o tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a fɔ an ka faama minnu b'anw kunna maliyɛnw n'an y'a ta k'a jate minɛ faama minnu b'anw kunna nin tantɔ la c'est des vieux pères ni n ko vieux pères vieux pères fasuguya jumɛnw don Fama espérance b'u la a tɛ anw na wa espérance b'u la a t'u duguma mɔgɔw fana la ne duguma mɔgɔw fɔra o bɛ mun de fɔ i b'a fɔ fama misɛnnin minnu fana b'o olu duguma vraiment anw maliyɛnw anw kan ka jateminɛ kɛ mun de la sisan n'i y'a jateminɛ fama fɛn fɛn b'anw kunna yen tantɔ la cɛkɔrɔba fɛn fɛn b'anw kunna bi na anw kɛlen don k'a fɔ kan ko vraiment k'an bɛna an jigi da u ka kɛ candidat ye bi maliyɛnw an b'a ta an b'a lajɛ dɔrɔn ni maaw la jɔn kelen de bɛ se ka anw ka affaire kɛ hali na anw ye maa sɔrɔ ko mun bɛ se k'an ka affaire kɛ an bɛ taa ye a tigilamɔgɔ a ka passe kun bɛ cogo di ni dun y'an ka ni maa fɛn fɛn ta k'a lajɛ i bɛ taa ye nin candidat fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a ta k'a jateminɛ i bɛ taa ye a si ka passe man ɲi parce que munna a si ka passe man ɲi i b'a jate fana minɛ i bɛ taa ye san joli Mali bɛ nin gɛlɛya kelen in kɔnɔ mais o gɛlɛya kelen a bɛɛ y'a participer ka tɛmɛ sisan o maa kelenw de bɛ yen bi k'olu bɛ fanga ɲini na maliyɛnw an t'a lajɛ dɔɔni an k'an ɲɛ yɛlɛ anw mɔgɔ bɛ maa fasuguya jumɛn na bi anw mɔgɔ bɛ mɔgɔ la bi a jeunama wa malijɔ dusukolo bɛ maa mun kɔnɔ n'anw ko malijɔ dusukolo bɛ maa mun kɔnɔ maa mun n'a bɛ se ka na ka na maliyɛnw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan k'a b'u kan o maa o bɛ sɔrɔ cogo di o maa kan ka kɛ jɔn ye ne jeliba ko kan ko o maa kan ka kɛ maa ye jeune mun ne jamana ka juru t'a la a ye bamanankan in lamɛn ka ɲɛ jamana ka juru tɛ jeune mun na dɛ anw maliyɛnw mago b'o de la parce que ne jamana ka juru t'i la i bɛ se ka baara kɛ
hiyakili sigile ibise ka baraka fama ka pression tika on ambe siga ngo doni ni mafume be bi kubuku kumbo bi ni ade mine ni beka dossier be bi anga fama bolo no e Ibrahim Boubacar Keita imaye a machite ka seka politicien cité ka bossi zanga ka be campagne parce que utise ka campagne ke kunjumene ka boy ki ira ni bora ki ira dossier be bui kan fo ki sa campagne ko be nege bo ekono o donc malon angango yoroni ndron de mine bon me bo ko na la mena ko ni wakati na to ba mono Musa Singo Kulubale o ka mangambe sina ame Musa ale kojugu bare keni parce que ni ayi ngo ka kojugu bare ke na kadaw ye abse ka video kulungulu ngo fo jiliba ko kaka me parce que mina kangari kelenda video mani mun be bola bika fo ko vraiment kuba essayer kube campagne ke parti politique ye ku ka dabla surtout les mun be ceder kono wa ni ceder tedun be dien fa ni ko ceder re dro ceder be dien fa ku kana bo ni wakati na anga ba chamanche iri kono folo ko mu re bala ko congrès na ke o donc ne congrès ke rasisa ne porte parole borasa no e ba chamanche iri arasi bache no borasa et mamun be appel la ko pardon doni ko be direct la quoi hein ni tala direct la o se ka ngole donc ne mu bu fe ka fon yo ba fon o me se ka mu fo ngo ko ceder chedi be dien yoro ane mo ni be arasa suila ane video man fe ni be ka arasa sui ko mashi kana boni wakati na ka fo akibe mo fo ko e candidat parce que daka ni ma fe be bora ni wakati na ko fo sandri ba nga kele chambolo parce que ni aye bi ambesigile ka rasbati de kono rasbati ka bodron ka fodro a vraiment bodon malidin horombe ane ceder chedin bela jelen farala nyogon ga fo ko vraiment kanga karsa soutenir no fora sisa on re mun fana be rasbati ko on fana ba sigi ka analyse de kala je o ce que ni tigla mo fo sa jumendo on fana ba analyse ko machite démissionner mais quand même mu fo bi video manu ni na amunu ka me ceder kono na amunu ka me rasbati fe ko beki makuni wakati na pour que anga kele kana tia ambulo parce que jugu sigile me ko drone kono sisan drone ceder mo do ka bodro ka fodro ko we ka me fe ka campagne ke ni bo donc anga kele kana tia ambulo folo jama nyemo wa bla ku yi manifin o nyema kuma de kama ni kuma wakati na abe boka kuma na ngu ka rasbati anga porte parole anga to folo comme congrès ko kuma rebe sina ni congrès bana ni ceder mo bela jene bena mungan ko o fo malidon yo donc ambe baraka no o yoro yin tara wan famia viru man fen ane mawma kiko kibi ceder ko ane mawma kiko kibi rasbati fe beko o dabla folo angana kame campagne ge machi amna fa kame campagne ge ma fen anga siga anga laje ni chokoro ba fe ni shitisika malika affaire ke tuni nyogo negere ka boala ni shitisika malika affaire ke on mo be mo jumena jeni mun fana ni jamana ka jurutala parce que ni juruti le bi se ka barake iyakili sigile taraman famia am mo be jeni na jamana ka jurute mamna akun korota le be se ka bo mun gade abake jamana jola parce que mali me rom na sisa ni chokoro ba be ka ngata ka boyne mais an ka fuka mo to la mo be jola parce que ka da mun ne kan espérance bula bon ni chokoro ba ni fele u ka na black ref ka ke mo fo sa mo conseil ou taraman famia parce que espérance le bula plus de 40 ans 50 ans ou politique là parce que clair c'est le mieux là c'est clair que une stratégie bon donc mouye ka faut que kuma donner arasbati ga malé awro la mega ba ay arasbati to ya ka barake intelligence ba arasbati la ko jugu kuma mai ni ay arasbati te ka kuma anaka stratégie be nyogona ala de adani kama taraman famia est-ce na so arasa ku yemu ko fosa be faneni banini midala arasbati kan bi ani kuma mbe fola rasbati kan bisang ba soro ni modo do akumbe boko ke mais rasbati ne te bila iba fa amba fo chukumna mo be dundo kolonsi dundo mi no de kama bo donc muy rasbati anga to tranquille la aka barake donc congrès mana kesisa nous boraka mamu fa kanga voter ko yi donc nous wakati la on refana bala je kanga analyse ke est ce que atila mo ka passer be chukodi gouvernement mu temera ka temera président mu temera ka temera atila mo ko mu nege mais mouye Musa Singo ka côté mais c'est ka fo quoi aller ay erreur bare ke folo parce que muna erreur ba ke mali on ba fo na ni jeli bare ba fo na njoro la ayo si aka la je un mois en bout d'affaire ou be boni Musa Singo ka dossier do ya kam mangu ya mali on bela jeli parce que machite gouvernement ngono ka fo ba ko turute mu ko fe machite gouvernement ngono ka ba ki ka dossier te ibeka bolo bo donc ni aye ali politicien olu te ka boka commencer la campagne ke ku ira ni yoro ni do bo mali on be fa ango yoro ni famia est ce que afama c'est pour cela que angana bo ka fo ka me campagne ge mo na mpora ka me campagne ge mo sisa amanga bara betien
Ouais, les gars, Bachir, quoi fait bita, quoi, mais direct là, quoi, y'a famille grand frère, quoi fait bita, il m'a famille, ni m'a fait flèche en toi, ni beka touché no rolendo, a bella jelenga touché no rolendo, mais, Moussa Simou à côté, malin on est les beaux foires et bi, voilà, mais un mois sur l'oro, ou va qu'à toucher ou la bossi sans qu'à Jensen Virumanouna, qu'à Jensen journaliste ou la plus qu'à Bonaka toucher ou yé, qu'à Torotien. Bon, ni doit à côté, qu'à j'ai taille Torotien tête. A kɛra cogo turu dɔ b'a kɔfɛ bon donc n bɛ tɛmɛ o yɔrɔnin na mais mun ye cɛkɔrɔba nin ka côté ye maliyɛnw anw mago tɛ nin si la ni politicien cɛkɔrɔba fɛn fɛn filɛ nin ye anw mago tɛ nin si la anw mago bɛ mɔgɔ mun na sisan jeune fɔsa jumɛn jamana ka juru tɛ maa mun na maanifin b'a fɔ on dirait que an ka jateminɛ dɔrɔn n'i sannen don maa min bɛ san est ce que i bɛ se ka bɔ ka tiɲɛ f'a ɲɛna wa a mana ko kɛ cogo cogo e b'a essayer ka négocier a bolo de mais bi Mali bɛ yɔrɔ min na bi anw mago tɛ nin si la anw mago bɛ jeune de la jeune mun ni jamana ka juru t'a la n'a fɔra ko jamana ka juru tɛ jeune mun na o ye mun de ye sisan maa mun a ka ani gouvernement hali n'u ye baara kɛ turu t'a bolo o mɔgɔ baden de bɛ Mali la est ce que y'a faamuya sinon n'i y'a ta k'a jateminɛ bi jeune international baden de bɛ fonctionnaire international baden de bɛ Mali la bi u ye bɛ ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ u bɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna la donc anw mago b'o mɔgɔ fasaw la wa fana faso in fana kanu ka k'a a la c'est pour cela que n bɛ fɛ k'o de fɔ anw minnu bɛ yen n'an bɛ bɔla réseaux sociaux kan ka kuma CDR n'an bɛ CDR kanubagaw ye n'an bɛ bɔla ka vidéo kɛ ka kan bɛ CDR défense ta bɛɛ k'i kɔlɔsi nin wagati in na parce que an bɛ ka na don kɛlɛ min kɔnɔ tantɔ la kɛlɛ in stratégie de don bon donc ni maa o maa n'i m'a faamuya kumakan man ɲi e mana bɔ sisan depuis sisan ka campagne kɛ sisan politicien dɔ ye sisan à la dernière minute n'a ka douche fasa dɔ bɔra k'a yiri la vraiment a bɛ kɛ maloya ye donc an k'an kɔlɔsi o yɔrɔ la CDR mɔgɔw an k'an kɔlɔsi o la an vidéokɛlaw n'an ko k'an bɛ jamana in ka hɛrɛ de fɛ n'an ko k'an bɛ fɛ ka jamana in bɔ nin dingɛ in de kɔnɔ donc nin yɔrɔnin in na an k'an kɔlɔsi kojugu an kana bɔ ka maa si yira fɔlɔ k'a fɔ ka ko n bɛ karisa fɛ e mana fɔ k'e bɛ karisa fɛ bi faama minnu bɛ yen bi nin bɛɛ ka dossier b'a bolo nin bɛɛ ka dossier b'a bolo u bolo Moussa Singo kɔni nin ale kɔni lui il est mal barré ne jeliba de b'o fɔ lui il est mal barré parce que munna il est mal barré ale y'a yɛrɛ lase problème de ma bon cɛkɔrɔba jugu minnu bɛ yen n'olu ye politiciens ye bɛɛ b'a dɔn u tɛ ka se ka kuma sisan u tɛ ka se ka kuma kun jumɛn la kun de b'a la parce que nin si tɛ yen ko mun ka dossier tɛ IBK bolo cɛkɔrɔba dɔ y'o fɔ an ɲɛna ko bon ko sisan kɔni ko a wulila ka bɔ sunɔgɔ la a wulila ka bɔ sunɔgɔ la cogo di kuma kɔrɔma de don maa ni maa kumara dɔrɔn i sigi dɔrɔn i k'a kumakan jateminɛ voilà sisan aw k'u ka ko mun bɛ dalen don bon sisan n wulila n wulilen ye mun ye sisan o ye menace de ye sisan ka papali kɛ wa n bɛ mun fɔ fana maliyɛnw ye an k'a essayer an ka kow tɛ jateminɛ parce que an ka guide bɛ yɔrɔ min na bi ale de kɛlen don menace ye bi gouvernement in bolo a kɛlen don menace ye bi gouvernement in bolo bɛɛ lajɛlen b'a kalama donc n'an m'an kɔlɔsi u b'a essayer sisan ka pakayini dɔ wuli ka mankanni dɔ wuli o mankanni mana wuli sisan a mankanni mana taa arasa ka côté la sisan donc a bɛna kɛ ni fitinɛ ye n'o dun kɛra ni fitinɛ ye sisan u kana na essayer k'an ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen to an bolo bɛɛ ka arasa to yen a ka baara kɛ a kelen na parce que arasa kunkolo min b'a la ala de y'a kunkolo d'a ma a fɛn bɛɛ b'a la donc maa si kana bɔ sisan k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ yira ko nin ye kani dɛ arasa ni kɔnkɛra kɛra ni arasa bɔra ka mun fɔ sisan o la an yɛrɛ b'a lajɛ a vraiment mun fɔra sisan ko CDR mɔgɔw ka a bɛna k'an ka candidat an bɛ jateminɛ kɛ a tigilamɔgɔ jɔn de don depuis a fitinin fo ka na se bi ma jamana ka juru b'a la wa a delila ka jamana ka wari dun wa anw de b'o dɔn parce que maliyɛnw bi alternance 2018 vraiment an ka ko bɛɛ b'o de bolo est ce que i m'a faamuya donc mun bɛ fɛ ka bɔ ka nin vidéo kunkurunin de kɛ vite fait la vidéo in yɛrɛ baselen b'o mun yɛrɛ kan n'o ye anw CDR mɔgɔw ye n'o ye anw vidéomani mɔgɔw ye maa si kana bɔ nin wagati in na k'a fɔ i b'a fɔ ka ko wa vraiment an bɛ fɛ ka campagne kɛ nin ye an k'a to yen congrès bɛna kɛ ni congrès kɛra donc ni CDR diɲɛ CDR bɛɛ jɛra ka mun fɔ arasibaci ka bɔ k'o publier an ye donc n'an bɛ se ka baara kɛ n'o hukumu kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o ye mais n'an ko sisan k'an bɛ bɔ sisan ko ka bɔ sisan ko k'a kɛ ko vraiment ne bɛ nin de fɛ ne bɛ nin de fɛ a bɛ na n'an ka kɛlɛ tiɲɛni y'an bolo an bɛɛ dun ko k'an bɛ yɔrɔ min na bi ko nin faama jugu ninnu an bɛ fɛ ka ta ka bɔ an da la ɔ n'an ko k'an bɛ fɛ ka ta ka bɔ an da la o tɛ se ka ɲɛfɔ anw yɛrɛ dama an ka to hakilina kelen de la o hakilina kelen ye mun ye n'o ye jamana changelen taara an m'an faamuya donc n bɛ mun fɔ maa si kana kuma k'a fɔ n bɛ voter nin ye wa n bɛ voter nin ye an ka nin ko bila tan tɔ la fɔlɔ donc donna nata kama tiɲɛ bɛ na donna nata kama tiɲɛ bɛ na bɛɛ ka arasa to yen n'i y'a ye arasa tɛ ka kuma a tɛ ka kuma kun min na o de ye nin ye mɔgɔninfin kuma man ɲi n'a kumara sisan
arasa mana muni kelen fo sans réseaux sociaux kan dɔrɔn a b'a ye dɔrɔn ampleur bɛ don a la bɛɛ b'a ta jugu b'a ta sisan k'a fabriquer cogoya suguya bɛɛ la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la nin wagati ni kunun ne bi cɛ kelen don ka montage suguyaw bɛɛ kɛ montage suguya bɛɛ bɛ ka kɛ arasa kan mali n'i y'a ko ye i yɛrɛ b'a dɔn maliyɛn si tɛ ji min na ne bitɔn kɔnɔ tuguni bɛɛ b'a dɔn ninnu ye ku montelenw ye mais maa min yɛrɛ ko n bɛ fɛ ka arasa yɛrɛ ko n bɛ fɛ k'a malo yɔrɔ kɔni n'o ye ko kɛ a tɛ digi ne kɔni jeliba la parce que o y'a ta bɔ a da minnu yɛrɛ fana ko ko arasa tɛti man di n ye an k'olu to yen bɛɛ ka arasa to yen a ka baara kɛ n'a ka hakilinata ye tari m'an faamuya bɛɛ k'a to yen a ka baara kɛ n'a hakilinata ye parce que kɛlɛ yɛrɛ selen bɛ yɔrɔ min na sa stratégie de don mais misali mɔgɔ caman tɛ k'o faamuya cɛkɔrɔba ninnu filɛ nin espérance de b'u la plus de 40 ans 50 ans est ce que a fɔ ma u bɛ nin domaine kelen de kɔnɔ bon donc u bɛ ɲɔgɔn gosi yɔrɔ dɔn u bɛ ɲɔgɔn gosi yɔrɔ dɔn an k'olu to yen olu ka ɲɔgɔn gosi mais anw fana sisan n'anw ye maliden ɲuman ye n'an ye CDR mɔgɔw ye sisan anw fana ka kɛlɛ kɛ ni stratégie ye stratégie ye mun ye fɔlɔ nin wagati in na Bush bɛ yen an k'an makun an kana mɔgɔ si yira fɔlɔ ko nin y'an ka candidat ye wagati min na ne congrès kɛra bɛɛ lajɛlen mana bɛn mun kan a bɛ fɔ porte parole ye ni porte parole bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ an ye an dun b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli CDR mɔgɔw tɛna fɔ k'u bɛna maa ta ka na sigi an kunna maa mun dun n'a ka tarasi man ɲi maa o maa n'i ka tarasi man ɲi CDR tɛna o da anw ma donc nin vidéo kunkurunin de tun bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen vraiment ala ka sijan ani labanko ɲuman ani jamana jɔn dusukolo ala k'a don an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan ko jeliba ko ni dugu jɛra n'an y'an bolo don diɲɛ fɛn o fɛn na ala k'a kɛ hɛrɛ badabada y'an bolo donc maliyɛnw kan an bɛ ɲɔgɔn bolo ko fɛn bɛɛ ko fo janfa donc k'an bɛ ɲɔgɔn bolo ko fo fɛn bɛɛ ani janfa an kana sɔn dɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo minɛnba ka dingɛba da fɛn bɛɛ fo janfa jeliba ka kuma o dɔrɔn de an bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ mais an kana sɔn nin wagati in na an ka ɲɔgɔn janfa n'an ye ɲɔgɔn janfa dɔrɔn a tɔgɔ b'anw na an bɛ kɛ juguw sago ye n ka foli bɛ diɲɛ CDR bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ hadamaden conscient bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ Espagne CDR n ka foli bɛ Italie CDR n ka foli bɛ France CDR n ka foli bɛ États-Unis CDR n ka foli bɛ Angola CDR n ka foli bɛ Sud-Afrique CDR bɛɛ lajɛlen taara m'an faamuya donc nin vidéo kunkurunin de tun bɛ n bolo ka nin ladilikan di hadamaden conscient ma nin vidéo kunkurunin de tun bɛ n bolo ka di CDR cɛdenw ma a banna maliyɛnw an bɛ ɲɔgɔn bolo vraiment an y'o de fɔ ko dumani foyi tɛ sa yan jeliba yɛrɛ kɔni bɛ yan kɔni ko dumani sinon minnu bɛ bu ne bɛɛ la walahi ni jeliba tɛ ninnu jate olu ka dɔ ko o la olu bɛ arasa nɔfɛ ko kɛlɛ la anw bɛ jamana jɔ kɛlɛ la donc an tɛ ɲɔgɔn ye wa an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira fana la n'a y'a sɔrɔ ko tun bɛ mɔgɔ bansan b'a sɔrɔ ko tun ye arasa bansan arasa ka ko bɛ ala de bolo ni kuma tun bɛ mɔgɔ bansan b'a sɔrɔ arasa banna diɲɛ bannen bɛɛ dara a kan diɲɛ fannen bɛɛ dara a kan mais est ce que arasa y'i kɔsi mɔgɔ la arasa ma bɔ ka maa si jaabi arasa bɛ ka hali minisiri minnu gosi maliyɛnw a y'a jateminɛ dɔrɔn arasa bɛ ka minisiri fɛn o fɛn gosi n'i y'a ye k'i gosi i bɛ ka jamana nafolo de dun mais ni i bɔra yen sisan o jamana nafolo dunyɔrɔ la i arasa ye k'a jumɛn tɔgɔ bɔ a da depuis yan yɔrɔ la i b'a dɔn ka ko hɔrɔnya in ye kelen de n'i ye arasa ka mɔgɔw ma gosi n'i tɛ gouvernement kɔnɔ wa hali n'i bɛ gouvernement kɔnɔ k'e tɛ ka jamana nafolo dun arasa tɛ s'i ma mais n'i y'a ye ka mɔgɔw ma gosi i bɛ ka jamana nafolo de dun n'i ye jamana nafolo dun n'arasa y'i gosi n'ala y'a kɛ n'i taara arasa b'i to yen arasa y'o de fɔ a tɛ maa si kɔ ale tɛ maa si kɔ a bɛ système de kɔ dunko juguya min bɛ yen a b'o de kɔ a tɛ maa si kɔ donc il faut que an k'o de faamuya an ka jugu ninnu to yen et puis fana ne jugu ninnu ne min bɛ arasa to yen walahi arasa tɛ tiɲɛ kan galon suguya bɛɛ bɛ ka tigɛ ka da arasa la montage suguya bɛɛ bɛ ka kɛ arasa kan vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔninfin n'a sɔrɔ i sen fila n'i bolo fila tɛ ala bolo san b'a sɔrɔ arasa ko banna arasa tɔgɔ kura yɛrɛ fana sisan ye mun ye de ko tɛ maa ban ko tɛ se ka arasa ban dɛ a tɔgɔ yɛrɛ dɔ fana tugun jeliba b'a bolo diɲɛ don o don jeliba bɛ tɔgɔ kura de da arasa la ko tɛ maa ban arasa tɛ ban dɛ walahi a tɛ ban anw bolo yan donc an bɛ ɲɔgɔn bolo ko fɛn bɛɛ ko fo janfa i b'a fɔ an y'o de fɔ an ka sloganw de ye maa o maa bɛ arasa kɔ a si tɛ arasa kɔ en personne a bɛɛ bɛ arasa kɔ kumakan min de bɛ ka bɔ a da jugu a t'o faamuya ten ko kumakan min bɛ ka bɔ a da k'an b'a kɔ o de la cɛɲɛ tɛ wari tɛ minisiri tɛ député tɛ maire tɛ citoyen de don i b'a fɔ anw can t'o barika da ten mais an ka jugu ninnu to yen walayi n'u yɛrɛ ye arasa to yen yɛrɛ o man di ne ye diɲɛ don o don u ka bɔ ka jugu galon dɔ d'a la maliyɛn bɛɛ ko k'olu y'a faamuya ka ban depuis fɔlɔ ni maaw tun b'a maaw lamɛn sisan maaw yɛrɛ t'a maaw lamɛn la tuguni anw ko wa ko kolon wasara
kolon wasara a banna fɛn bɛɛ kɛra arasa la non mais arasa a bɛn ala ni kira cɛ i ba ye den wolo walayi bilayi i ba ye den wolo non ko tuma na ne bɛ n sigi ka arasa lajɛ ni dabara de bɛ ban hadamaden tɛ se ka kɛ tan a conscience bɛ tranquille la a bɛ bɔla ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ta k'a f'u ye ne maa dɔ don san b'a sɔrɔ a paniquera mais ala de y'a fabriqué ala ye maa o maa fabriqué walayi hadamadenw a tɛ se k'o démonter nin kɔrɔ tɛ sa jakumanin k'a ka nɔnɔ san k'a b'o min i bɛ tila k'a fɔ ko nusi kana k'o la kabako den dan don maliyɛnw k'an bɛn u ka dɔ k'o bɛɛ n'a ye an bɛ jamana jɔ kuma dɔrɔn de kɛ la walayi an tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ jamana jɔ kuma dusukolo in dɔrɔn ala k'o don maliyɛn bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn bolo